'Cause we'll be on a tether. Halo, Ai. Halo. Kecik lupa ngirim link. Ya ampun, ya Rasul. Ih, ih. Oke. What's for today? Taruh, aku membereskan kerudung For saya. today, I actually do not know. Seriously. Seriously, Kenapa? aku dari kemarin tuh nggak ada ide sama sekali. Bentar ya. Kak Cika soalnya kemarin udah ada ide-ide gitu loh buat idea, tapi kemarin ngoprek apa coba? Kak Cika ngoprek agent supaya bisa bikin kita app. Nah, idea ada app up. Ide apa? Bentar dulu ya. Coba ya, Kak Cika pikirin dulu. Apa ya? Kita pakai ini aja deh. Tunggu. Game belum harus bikin ya? Apa dong? Belum. I woke up with a painful neck. I don't know why. Ya. Kita bikin apa dong ya? Mengide dulu. Mengide dulu. Ntar ay. Bikin apa ya ay? Oke. Idea tuh tentang bikin apa biasanya? Game yang itu mau bikin game atau mau bikin app? Ay, Kayaknya yang gimana? sebenarnya ya aku harusnya bikin game sih, cuman the problem is I have no bayangan gitu, jadi kayak belum ada bayangan sama sekali. Maybe later when I think about it. Cuman kalau app juga aku nggak tahu. Oh ya. Tunggu. There must be something make we can make apa dong? Ntar dulu. Aceka pengen bikin, tunggu. Oh, Dia ada kemarin masalah aku nggak? ngebuat itu kan. Hah? Ada masalah dalam sekolah nggak? Kayak misalnya apa gitu ya? Dia pikir, gue bisa nggak ya bikin kayak gini. Kak Cika soalnya ada yang kayak gitu-gitu ya, cuman terlalu kompleks karena Kak Cika ngasih akses ke dia. Jadi Kak Cika itu pengen bikin agent yang dia bisa ngingetin. Jadi kayak misalnya hari ini gue harus ngapain saya? Kak Cika harus bikin materi kuliah atau I'm harus making bikin. a website though, I guess. But I have to give the access of my laptop, my database, my email. Itu rada ngeri sih. Maksudnya kerjanya dikerjain sih sama dia, tapi kalau dia going gila gimana tuh gue? Nah Oh, itu. dan dia ngehack Roblox aku and then they Ah, steal my Robux. terus That's kayak misalnya dia ada kelasnya tapi lupa kirim link ke idea. Kirim ke idea, kirim link. Kan enak kalau kayak gitu. Cuman berarti dia kan harus punya akses ke yeah, laptop. makanya ngeri. Aku takut. Nah, jadi gimana ya? Gimana? Berarti bikin apa? Terus cari ide dulu, bentar. Kira-kira apa dong ya? Dia ada ide Makanya I yang, feel yang misalnya kita bisa otomatisasi, misalnya kayak apa ya? Ngebantuin kita gitu loh, kerjaan-kerjaan yang males dikerjain, kayak misalnya, atau kita mau ngebikin ini aja, finance, financial, finance advisor, weh, bisa nggak ya? I don't really like counting money. Iya, makanya nyuruh nyuruh orang, nyuruh AI. Tunggu, saya mau cari ide apa ya? Dia mau apa misalnya? Chat gitu ya. Dia bisa ngasih ide nggak? Apa ya? Aku Can nggak ada I ide build sama sekali. my own financial advisor? Nah,
Personal finance assistant, expense tracking, investment advisor, dia Rizky. Fully autonomous AI advisor. Reads market data, tracks for. Hold on. Idea ada nggak misalnya? Ini Kak Cika kasih ide aja tapi ya. Misalnya idea ada nggak something you want to keep up with gitu kayak misalnya, gue tuh lagi suka banget misalnya ya. Misalnya gue suka sama K-pop ini nih. Nah, terus kita mau bikin nih coding lah atau agent lah. Dia kerjanya tuh cari informasi terbaru tentang si K-pop itu. Terus sama nanti dia direkap sama dia. Terus dia bikinin report ke kita. Nggak usah fully pipeline-nya jadi sih, tapi Kak Cika pengen pengen nyoba kita ini scraping data gitu jadi ngumpulin data dari internet. Tapi nggak tahu, it's just an idea sih. Kayak misalnya Kak Cika misalnya ya, sekarang tuh kan pengen tahu nih, nih US sama sama Israel sama sama Iran udah berapa rudal nih yang dikeluarin udah serangan apa aja gitu kan ya. Nah, Iya, Kak Cika tuh pengen bikin kayak scraping ya. semua. Walaupun it can be done with Perplexity sih. Perplexity itu kan dia pakai pakai ya dia rekap lah ya semua berita dia ngambil semua link. Nah, kalau Kak Cika pengen bikin yang kita bener-bener ini spesifik gitu. Ya saya tiap hari Kak Cika tuh nyari kan harus nyari lagi gitu. Bisa nggak sih gue bikin Python gitu? Terus dia nge-scraping data, terus nanti dia rekap berita Iran sama Israel hari ini. Lalala Kamu gitu. suka apa ya? Nah, something like that deh, itu kan based on my case kan. In your case, is there anything that probably we can solve with coding or some AI stuff or something gitu? Mana? What do you think? Do I have Pada problems now? I do have problems now, but I don't think it's AI that can solve it because it's internal. kayak misalnya gini, apa ya misalnya? Oh, Kak Cika, oke, dia brainstorming aja ya, Kak Cika tuh kemarin. Jadi gini, kan di TikTok tuh kan sekarang ada yang namanya AI, AIGC gitu kan ya. AI generated content. Orang tuh jualan tuh pakai AI. AI gimana tuh? Jadi dia misalnya ya, Kak Cika mau jualan apa ya? Kak Cika nggak punya, misalnya mau jualan sampo nih, samponya nggak punya. Kak Cika bisa generate itu pakai AI. Nah, orangnya pun bisa di-generate pakai AI, terus jualan gitu kan. Which is kadang-kadang samponya tulisannya salah, bentuknya nggak bener, ya gitulah. Ada nggak konsisten lah kalau pakai AI. Nah, terus Kak Cika tuh punya ide, Jadi Kak Cika bikin kayak tokoh gitu. Yang satu tuh ikan hiu, yang satu eh Pak apa piranha. Mereka tuh berdua gitu. Kak Cika generate pakai AI, dibikin kayak flashy gitu AI. Nah, Kak Cika tuh membuat konten berdua ini tuh supaya bisa interaksi atau ngejual gitu kayak saya selling something or giving advice gitu pakai AI. Nah, kan kalau idea kan lebih ke creativity sama coding kan. We have to find something related to those two gitu. Jadi kayak creativity-nya idea mau ngapain, we can use our coding skill and AI to make it happen gitu. Cuman idenya apa jadinya? Masih nyari. Ketika sih satu agent yang buat scraping ya, satu, dua, probably creating content with AI or coding gitu ya. Jadi ya udah, tiap hari lu bikin deh animasi, misalnya cari topik buat 30 hari tentang misalnya balet. Ntar si tokoh ini dua, misalnya hari ini, ini caranya teknik ini, hari ini dia generate sendiri. Tapi, to be honest, aku lebih suka researching sendiri sih daripada Nah, dibantuin AI. gitu. Nah, that's the problem. Makanya aku kayak, I'm not Oh, really interested. kamu jahat, ide gue ditolak, jahat banget sih kamu, Ya udah I kasih think ide it lain. could be used for something more important lah. Iya Daripada sih, iya sih. ngabisin air cuman untuk nyari topik doang gitu kan. Jahat banget, jahat nih. What you say is Tapi true, kan, tapi it's too the harsh. world is getting worse. Jadi aku kayak,
Oh, jadi Is it jadi really idea worth it that skeptical I gitu use it sama for AI. that? Apa? No, 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 no. Oke, let's stop talking about AI then. AI mungkin memang kayak ngabisin air lah, terus overkill lah gitu kan ya. Ya udah sekarang Overkill, and then pakai like OpenAI is apa giving information to like some, I don't ya know, ya 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 I some know. BS. Yeah, I know the issues and I'm agree. Yeah, I agree with that. Tapi ya udah deh, oke, let's do the coding lah. At least idea kasih problemnya ke Kak Cika. I'm going to develop it with coding, no. And then tapi kreativitinya idea gitu. Tapi we find something yang useful gitu apa coba? Apa ya? What? Sambil mikir apa ya? Nah, let me find some ideas ya. Tunggu. I think there should be a product, something that like kayak kan Apa? you go shopping online, terus kayak tiba-tiba diskon gitu, and then they will decide if it's really worth it with your actual budget or not. Cuman itu harus akses itu ya, bank account, and that's not good, is it? Oh, no, 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 no. Kita bisa bikin kayak misalnya ya udah you suggest aja lo nggak usah akses bank account gue. Tapi kita harus bilang kayak misalnya oke, my latest budget misalnya 100 miliar gitu. Nah, the latest-nya misalnya bulan lalu dia bilang duit gue 100 miliar nih, sekarang udah 500 miliar gitu. Nah, based on the latest info dia akan decide gitu. I can wish for that. Minta please. Tapi halu tuh penting tahu. Ternyata halu teh manifest tahu. Fake it till you make it. Iya bener. Do you believe in that? In some way it works loh. For some people it works. Tapi I found like lashes and they're only sold for 39,000. Tapi awalnya tuh 124. Kata Kak Cika worth it atau kagak? Berapa? Ulang. Berapa? Kan I found lashes. It's originally for 124,000. Orang. Terus jadi 40 ribuan gitu. Worth it tuh. Oh my god. Jauh tuh, I need to get it, but like I think I wasted too much money. Hold on. It's only for a pair of lashes or like Enggak, kayak satu set gitu. Kayak ya itu worth banget atuh Kak Cika juga beli kemarin ya elah mak. kayak bulu mata yang di Iya, I know. Ada lemnya nggak? katanya glue free gitu. Jadi tinggal nempel doang. Iya. Tapi kalau Kak Cika ya nggak tahu idea. Prefer yang itu loh, yang udah jadi satu kan ada yang bertiga gitu. Masangnya susah tahu yang bertiga mah. Itu susah, cuman I'm trying to learn biar kayak soalnya lebih cocokan itu daripada yang satuan. Soalnya yang satuan Oh, is oke. like it weighs Ya, heavy ya, on ya. my eyes, you know. Ya. Tapi itu kalau price wise, you should get it. Tapi kalau untuk masang, Kak Cika kan masangin buat si sulung tuh susah kalau yang potongan gitu. Jadi Itu harus kayak lebih gampang sendiri sih sebenarnya iya, kayak dia kalau nggak bisa. Terus kata gue, ya nggak bisa lah kalau lu nggak bisa gimana lagi yang masangin susah. hmm. Idea kenapa? Why don't you have any idea? You just Iya. watched a whole show yesterday. You should be inspired or something, and you're not. You watched 2 shows, okay? You should be like, oh my god, I have an idea. Why do we solve racism or something? I don't know. Can't do that actually. Coba dong, ada nggak foto yang pakai 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 lashes pasang sendiri? Oh mana ya? Ada nggak ya? Aku dulu tuh udah atau belum? Kak Cika tuh nggak pernah pakai, jadi cuma pakai maskara. Gue kalau sudah pakai sih mumet. Coba Ya lihat aku kalau ada. harus kayak 2 jaman itu make upan, cuman untuk gara-gara masangin bulu mata, sebel banget deh. Tapi coba lihat nggak live-live yang di TikTok, orang Iya teh tuh masang. mereka tuh gampang banget gitu kayak Ih, terus kayak ya udah kan? kan kayak Kak Cika tuh kayak girl. orang gila loh, suka nontonnya misalnya kayak mau di spill yang nomor berapa sama dia dicopotin pasang lagi kayak apaan nih gue mending masang Arduino aja dari bulu mata ya. I think Dicobain sendiri mah kagak mereka nggak bisa kayak gitu Edan. This is my eyes after the lashes. And I did the makeup myself, so. Gila susah banget itu. Itu pakai yang pisah-pisah itu kan, jadi kayak
Kadang-kadang Iya aku tuh. pakai yang satuan, terus dipotong setengah gitu, so like it has like the sculpted effect, like. Mhm. Iya. Terus kita foto Terus, sih. terus dia bilang ditaruh di akarnya lah. Ada yang Ini apa? taruhnya di akarnya. Akarnya di mana? Iya, Apalagi heran. kalau kalau rambutnya kayak nggak di kebelakangin dulu kan, terus kayak dari bawah gitu, terus kayak nggak di ketutupan rambut jadinya. Bisa nggak ya gue bikin alat, sih, Bisa bikin nggak ya kamera pakai atu itu sih? mempaskan pasang di mata? Kagak bisa. Ketika tuh nggak bisa ya, di kaca aja susah. Tapi orang kok bisa ya, misalnya make up tapi pakai handphone kamera depan gitu. Ay, gimana tuh? Itu kan Bener nggak bingung. kelihatan. Itu Ih, gila sih orang. itu kan aku kamera depannya nggak terlalu bagus kan ya. Terus kayak aku pakai makeup setebal apapun, sedempul apapun nggak bakal kelihatan banget. Iya, makanya orang tapi kalau misalnya lagi nge-live tapi dia pakai kamera depan, terus dia dandan sampai selesai itu gimana caranya ya? Look at what another thing that I got. Apa ya, itu orang. Itu apa dari mana? Itu di apa? I think it was dari PVJ gitu. Terus I found this and this is so pretty. Ih, nemu-nemunya lagi di PVJ sebelah mana lagi dia? Lihat aja Di lagi orang. GL. Terus kayak I don't know. I found a store. I forgot what it's called. Ah, Tapi udah ini lama dari gak ke blind box PVJ. sih kak. And unfortunately I did not get my favorite character, but it's okay. It's pink. Oh, it's pink. Okay. Dari tadi tetangga aku tuh ribut banget tau kak. Ngeganggu les Kenapa? terus. Iya, gimana Iya, gimana? kayak if you hear like the vibrating sound in the background, Ya Allah. that's them. Cause they're doing renovations. Ini apa ya? What is this? Ini gak mungkin card, ya ampun bagus banget. Girl, this is Card quite bisa aja pretty. tuh. Bisa aja tuh pakai card. I can't take this anymore. Ini okay. Should we try making that? Tapi aku udah keseringan buat card tau. Jadi kayak Oh ya, ntar apa yang bisa kira-kira di it's apa boring, mas? you know. Iya, iya. Hold on. Karena Let me think. secara perlu. Aduh panas banget tempat ini. Karena lagi hujan. Gimana ya? Apa ya? Apa ya? Let me find some ideas. Ya, hold on. I'm gonna ask my mom to buy it instead. Cause I don't really have money. Okay? Okay. Cari ide. Aku mau kata Boleh, boleh. Aku mau cari ide.
Apa dong, cari ide yang kayak idea bilang aja ya. Tunggu. Uh, 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 uh. Kita cari ide yang kayak idea bilang. Jadi gimana ya? I want to build. Ibu, Kak Cika nyobain explore yang tadi idea bilang ya. Terserah idea, tapi kalau mau explore yang lain. Um, an agent that can apa dong ya? Browse in the internet uh, about the price of stuff that I want and suggest me to buy it or not based on the latest apa sih? Bahasa Inggrisnya saldo apa? Saldo. I don't remember. You speak like a native speaker. Apa? Saldo apa bahasa Hold Inggrisnya on. cepet. Hold on. Balance. Yeah, my Oh bad. iya. Sorry, I forgot. Bahasa atas balance. Gue lagi nanya. Baik, dia suruh cari ide. Kan? Kan? A very strong practical idea. Tuh kan. Search internet for the latest price, read your balance, apply decision logic, give recommendation. Mau. Udah, Kak Cika mah coba bikin ini deh. Nanti kalau ada ide dia lagi. Kalau ada ide, tolong diinjek kepada saya. Saya mau coba develop ini. It is your idea loh, by the way. Idea Tea tuh idea is for idea. Idea is for ideas. Mau coba? Coba ya. Oh, I have to go somewhere tonight, and I don't think I have this time to like cuci rambut, dan rambut aku udah lepek, kayak udah mau lepek banget. iya sih, tapi tetap cantik sih. What? Daripada Kak Cika rambutnya ngembang kayak parasut. Can I bail out? Can I bail out, please? Please, please, please. Oke, aku mau coba. Tapi dia pakai. Hmm. Gini. I want to build it without AI. Soalnya bayar AI kan. Just with Python and beautiful soap or beautiful soap sama apa lagi sih yang buat scraping? Ayo lupa ya. Selenium. Or other scraping tools visible for this project. Oke. Aduh. This hard will request only because having JavaScript anti-bot protection. Use Google Shopping or simple e-commerce pages that render server-side. What? 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 Coba dulu. Kalau kayak gini outputnya cakep nggak? Ntar Kak Cika kirim ke dia. Sabar. I'm going to make you my advisor. Ini oke nggak? Gitu kan? Gitu nggak sih, Jadi kita mau beli PS5 nih.
duit kita cuma 7 juta. Tapi harganya tuh segitu. Oh, nggak bisa gitu. Cannot afford. Hmm, Tapi sebenarnya ini cuma matematik gampang ya. Bisa diapain iya. lagi. Tapi tapi keren sih. Keren bagian nge-search-nya, bro. Jadi kita tahu harga, ya kan? We're Ya. not gonna be wasteful. Tapi kan kayak coba deh. Tapi nanti idea pikirin kalau apa yang mesti diimprove. Pokoknya kalau idea nggak ngasih kok nggak ngasih ide lagi, gue mau ngerjain yang ini dulu. Soalnya Kak Cika udah lama pengen ngetes. Bisa nggak sih gue bikin apa ya otomatisasi tapi nggak usah AI banget. Soalnya kalau AI banget tuh bayar kan. Udah gitu pakai API lah, ini ono terus overkill. Udah gitu suka menyesatkan lagi. Lama. Ya udahlah ya kita coba ya. Aku udah sering disesatin pas lagi belajar ekonomi. Aku sebel banget. Teman Kak Cika tuh ada ya, dia orang filosofi ya. Jadi dia elektro teknikal tapi filosofi gitu loh. Hah? Debat loh dia sama AI, dia bilang AI itu logiknya suka gila tau. Jadi dia suka nyocok-nyocokin gitu. Terus suka apa ya tersesat kayak misalnya bumi datar gitu kan juga pemikirannya tuh nggak runut. Jadinya teh kesimpulannya teh gila gitu. Jadi Kak Cika juga nggak That's terlalu percaya. crazy. Cuman kalau buat yang kayak ngerubah format kayak file atau nyari info atau ngoding itu masih oke lah ya. Bumi datar sampai bumi datar segala. Iya, itu gimana sih mikirnya kan nggak make sense kan? I had no idea AI is a flat earther. Iya, itu gimana deh? Orang dia udah jelas, aduh, lihat foto, emang ada pernah ada bumi rata gitu. Cobain ah. Oke ya, mulai ya. Kamu tuh pinter loh ya. Emang idea tuh. You're my inspiration. You are my inspiration. Apa ya? Apa ya? Ntar Kak Cika coba dulu ya. Kak Cika coba dulu. Kita menggunakan project idea. Oh, atau hold on. I'm going to code it with apa ya? Visual Studio Code lah. That is actually kind of not good. Bikin project dulu. File, open folder. New folder. Oke, new file. Python. Oke, kita coba ya pakai Selenium. Apa ya? Scraping price. Oke. Dilan bisa nggak? Aku harus improt. Bisa nggak ya? Harus nyesal Selenium dulu. Hari ini aku mau jalan-jalan, cuma masalahnya hujan.
Ya aku Mau males gitu. jalan-jalan kemana? Nggak tahu sih, aku mau beli kebab. I Hmm. miss kebab. I love kebab. Iya kebab enak kamu mah gitu saya jadi pingin kebab apa kabub yang enak apa Kebab aku agak jauh, jadi so like I bought like yang pinggir jalan aja sih. tapi pinggir jalan juga enak loh heran gue mah. Asal asin pedes mah ih, itu pasti enak kalau Asin pedas. iya kebab kan asin pedes manis Ya dikit dari gitu. dagingnya kali iya Mm-mm. lu lapar ntar insta dulu Lapar banget. selenium gimana sih cara ngisolnya Ntar. Selenium Am I burnt out? I don't think I am. I hope I'm not. Nggak bisa burnt out, soalnya aku ada art competition. Nanti aku ngapain kalau burnt out di art competition, kagak bisa. jadi gimana I don't know. I hope I'm not. Wishful thinking aja sih. ya Allah aduh pegel oke Do you ever feel kayak, I don't know, do you ever feel guilt kalau lagi makan? Terus kayak abis selesai snacking and then you think like, gila kalorinya banyak banget. ya all the time lah kayak gitu. Tapi idea mah nggak usah mikirin gitu. Kamu teh masih tumbuh lagian. Udah kepake buat ngapain aja kali. Aku kadang-kadang makan siang juga kayak, aduh kenapa aku makan nasi? Nasinya Nggak kenapa apa-apa. segede banget gitu kayak. I don't I don't know if that's normal. Tapi dia Ih, kan balet itu juga bakal hilang. Sekolah juga itu bakal ngabisin energi. Emang butuh makan banyak. Kak ini lucu gak sih? Ini aku buat card terus dia kayak Animal Crossing gitu. Lucu banget. Mana? Oh iya. Kak Cika main Tomodachi Life ya? Enggak. Ya aku jadi FOMO mau switch gitu gara-gara nontonin orang main Tomodachi Life. Lucu banget. Kayak gimana? Kayak gimana? Ntar. Ini kok lucu banget lagi semuanya. Ini kayak Oh, itu kayak udah jelas. Oh, ini mah kayak itu nggak sih? Tapi kartun ya. Kayak apa tuh Tomo yang Animal Crossing. Enggak juga sih. bukan yang ada yang terkenal tuh yang kita ngesimulate suatu keluarga terus kasih makan, kasih rumah, kasih anak. Apa sih? Apa Aduh, Sim, di The Sim. Sim? Kayak The Iya, Sim gak sih? kayak The Sims. Ya Lucu kan, banget kayak The Sim. mau Tapi Tomodachi Tomodachi. Life. Na, 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 na. Tapi masalahnya aku nggak punya Nintendo Switch sih, jadi aku nggak bisa main.
Ih, tapi lucu ya tampang-tampangnya. Jelek banget. Tunggu ya. Kita install aja. Oh, bodohnya aku. Nggak gitu lah. Pakai itu aja, ay. Going to do it with Google Colab. Kita coba-coba. Kita coba lagi. Alright, kita buat sekarang idea. Ya, pakai aku aja. Minta alamatnya teh. Gunung Kencana nomor 1. Gunung Kencana nomor 1. Bentar. Gunung Kencana nomor 1. Am I a nothing burger or a something burger? Mana? Wih, I'm jahat gonna make lagi. a burger themed straw page. Gunung Kencana Cause nomor I'm 1. Ada. hungry. Iya sama lah hungry ketika lagi puasa nih, ay. Duh, burger bangor. Oh, burger Bangor enak. Bentar, Aku kan. gak ngerti orang yang gak suka burger bangor. Please tolong kayak infokan kenapa gak suka. Dia idiot aja itu berarti. There's no joy in your life kalau gak suka. Iya. Nggak ada. Live this life. You're Ah, blocked immediately. pakai apa ya? Ada. Ih, lapar lah. Cancel dulu. Cari ay. Kita kerja pesan. Kalau bisa di cancel pun ya Allah. Tiba-tiba internet mati, ay. Putus. Kok bisa? Pick up. Oke. Ih, lapar banget ide jahatnya Allah. We can add the Pilih ini lettuce. atau pilih kebab? Ah, susah Kak. Don't make me choose. You have to choose for your whole life makan burger atau for your whole life makan kebab. Aduh, Hold on. kalah dia cari lagi. Astaga. Burger bangor berapa kalori ya? Burger Bangor tuh enak banget, kenapa ya? Enggak, lebih dari. Duh, tapi kebab enak banget. Aku demen kebab.
Kalau gitu burger sih. Burger. Berat kalori ya? Biasanya the average one is only 250 or something. Bisa sampai 200, 150. Tapi asal aku nggak double aja sih. I don't know, I'm not eating from McDonald's, man. Double lah. Single kurang kenyang. Aku single asal kenyang-kenyang aja sih. Tapi kalau kecil harus ada side-nya apa? French fries kayak apa? Potato wedges. Wah, Demen. potato. Demen. Love that. Can't believe I'm making a burger themed website right now. Burger thing. Udah, aku nggak suka burger. Aku agak shock kenapa sih. Kok bisa gitu. Bentar ya. Ini tapi apa, right? Monitor. Would you choose burger or kebab? Kebab. Burger kalau sekarang. Dua-duanya enak sih, jadi agak susah sih. Aduh, ini cancel dulu. Tunggu. Ih, satu burger yang satu scrap nih. Oke, aku lupa dia tuh ini belum di remove backgroundnya, nggak apa-apa. Akan diusahakan. Okay, that's fine. That's great. If you could have like satu makanan yang Katika bakal makan seumur hidup, Katika bakal milih apa?
Apa ya? Mana pilihannya? Nggak ada pilihan sih. Kak Cika bisa milih apa aja. Apa nih dari semua makanan? Iya. Ah, Taruh. Idea price scrapping. New notebook. Nggak tahu lah. Pengen makan semua. Jangan jahat gitu. Apa ya? Hmm, nasi ayam kayaknya. That's actually nice sih. Kenapa punggung aku sakit banget ya ampun. Tolong infokan. Kasian amat. Papa aku Aduh belum ini. pulang jadi kayaknya nggak ada yang begitu deh. Nggak tahu. Tapi nggak apa sih. I can survive another day. Tunggu. Aduh, tidak ada. Sabar. Kita coba lagi. Susah habis hujan. Mm-mm. Udah cari pakai segala macam. I'm gonna have this guy with the burger. Burger. Aku baru makan snack. Aku kenapa udah buat aku tuh nyebelin banget. Itu you need it. I just ate though. Em- I don't know why am I hungry again. I masa? ate. Iya, Kok bisa? makanya aku bingung. Can you not do this right now? Kak Cika juga gitu loh. Kalau itu tandanya kalau mau sakit atau emang butuh, jadi emang harus. You have to eat. I'm Kak Cika eating mengetes like coding. I'm eating this. Lah, kok tadi hilang ya? Alah, file gue yang tadi mana? Ya ampun, idea. Price wrapping. Oh my god. It's the burger guy. The burger guy from Hetalia. That's right. Item name misalnya apa? iPhone 17. Balance misalnya 50 juta. 50 5 juta. juta. 50 juta. Ih, no price data found. Nggak ketemu. Stop lying to me. Dapat udah. Kok bisa sih?
Dude, fontnya jelek semua. Son. Kak Cika, pickles on burger, yes or no? Oh, okay. Wah, ayo berapa salah ay. Tidak jalan scrapingnya ay. Kenapa ya? Tunggu dulu ya. Kita testing dulu di sini. Lah nge-lag. Sorry ya, ay tadi mau nguci. Wih, apa ini? Oh, dia mencari warna. Duh, bisa di collab nggak ya kerjaan kita? Coba ya. I'm going to make it better. Pakai Tokopedia Scraper apa ya? Tunggu. Hah? Kok nggak bisa? Get prices. Ini apa? Oh, gini maksudnya. Tunggu.
Tapi functionnya yang ini. Oke, kita ganti function. There, get price. Run. $55 fries, 55 50 burgers, juta. 55. Aduh, jahat. Aduh. Lapar gue, lapar. 50 juta ya? Oke. Kok tidak ada? Kok nggak found sih? Query-nya nggak jalan, ay. Coba lagi. Tak bisa, tidak berhasil. Oh, oke. Oh, kita coba dengan 50 juta. No price data found. Kok bisa sih? Padahal tinggal panggil ke Google loh. Tapi tetap nggak bisa, heran. Coba. Oh, ada nih. $55 fries, 55 burgers, 55. Coba. Bisa sih, bisa. Tapi kita spesifik. Hmm? Lagi ngajar, cuman nih baterainya mau habis, jadi lagi ngecharge di sini. Jalan tapi masih antara jalan nggak jalan. Pusing. Ntar apa ya?
Tapi wah, kenapa too expensive? Dia nyarinya di DuckDuckGo. Kalau Google pakai API. Aduh, Aku nggak percaya, aku punya teman terus dia tuh pakai Discord kan. Discordnya tuh di light mode, Kak. ih jangan gitu, Kak Cika selalu pakai light mode. Hmm, no way. Sumpah demi Allah. Soalnya Kak Cika kalau pakai dark mode suka jadi bodoh gitu kayak, it's dark and I cannot think gitu. Demi Allah. Seriously. Aku light mode buta tau. Kayak Ibu, terbalik kalau Kak Cika flashbang. dark mode buta. Bener demi Allah jadi bodoh gitu ya. Hah. Jadi misalnya coding nih, Kak Cika di Google Colab, terus tiba-tiba dia dark mode, langsung bodoh. Langsung harus light mode. Nah, itu mulai mikir lagi pas udah nggak light mode. Kayak bisa gitu loh. Tapi Discord tuh padahal mode tuh kayak app beda gitu tau. Jadi kayak I don't know what this app is and then like it's just Discord in light mode. Iya sih, tapi I prefer dark mode. Tuh, rating aku benerin apanya? Ah, This is so tough. iya. Ini harus dibawa lagi.
Bagus ya idea. Ih, ada KCK macet ini enggak lucu. No, not fires. I want to say fries. I'm sorry. Please, I just want fries. Kejam What is sekali, that city kejam, bubbling on my kejam, breath? kejam. Okay. It's blood, Einstein. Aduh, gimana ini? Nggak jalan. Get prices. Oke, get prices. Mana? Oh, kayaknya salah format. Ini apa? Dude, where's my fries? Berapa ya? 500 juta. Ih, masa harga iPhone 17 Pro 5 juta sih? Kan nggak mungkin. Kacau banget. Wah, di average price aneh, kok nggak bisa? Coba ya, Oh, pakai ini. burgernya imut banget bentuk hati. Iya, itu lucu. I'd like to try that. I want that burger. 55 fries, 55 burgers, 55. Okay. Oh, lucu. Okay, I'm gonna Yay. add this one. It's smiling, it's jolly, okay. This is my fast food themed whatever. Your fast food, your fast food. Lah, ini berarti. Nah, sambil ngedebak. Ini nggak usah deh, hapus aja. Oh, so cute. Hmm.
Panduan. Mana sih caranya? Begini. Conic fondue, fondue. Tunggu. Duh, aku paling benci tau kayak kalau kayak gini nyari barang tuh. Nyari Mana? the color, the way you choose color is like so hard. Like, tar, nih kan. Gak bisa. Uh, Iya bener. Kasih kayak gitu kalau lagi bikin thumbnail ya. Can you? Can I get to like the one I used earlier? I don't know. I can't. Okay. Bisa nambahin gift. No, that's so bad. Okay. I think this is okay. No, dia gerak. Stop. I can't believe Tung 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 Sahur just moved. Ih, enak banget.
About me. Oh, it was just so small. It was so small, but Nah, cobain ya. Kalau gini gimana? 55 burgers, 55 fries. Apa ya? What was it? Kayak gimana ya tadi? Kita coba dulu ini. Uh, kita coba ini install dulu. Oke, terus uh, 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 uh. Oh, pegel. Oh, restart session. Oke, berarti nih. What's going on? Okay. Look, I got a site. Okay. Let me see it. Can I see it? Can I please see it? Can you hear me or see me? Can you see me or hear me? You can also draw on this. Udah, ini bener deh scraping. Oh, pakai query-nya. Oke. Mengcoding-coding dan Oh, yeah. mengelek-ngelek. Cari. Ih, cakep. By the way, time's up. Kasih tahu kalau udahan. Kayaknya aku udahan deh. Ya, Kak Cika Look juga at it, ngajar it's lagi. finished. So nice. Finish. Kak Cika juga finish. Nanti Kak Cika reportin yang kemarin, yang itu deh. Udah hampir selesai. Tapi ini masih install-install. Oh, maybe I'll work Tapi on your the idea is... UI. You can Aha. trust me to work on the UI. Look at my masterpiece. I made 55 burgers, 55 fries, 55 tacos, 55 pies, 55. 55
hot dogs. Tuh, bener ya ngomongnya persis. Hi, can I take your order? 55 burgers, 55 fries. Cepet lagi ngomongnya. Susah banget. 55 tacos. I forgot. Makasih ya, Ai. Thank you. I'm going to teach another class. Bye. Thank you Have for fun. today. Have fun. Lapar. Iya, semoga nggak Iya. lapar banget. Aduh, makan, Ai. Go 55 get some burgers, 55 burgers. fries. Bye-bye.